ade ne wura fi Jesus ne wura fi Israel nyankopon enye onwa no so yen kosom Israel nyankopon enye onwa no meka kire say sa ne ma na twam den na afa omo ye die ntwam o Roman asore baaye no na queen ne die nim no eni kuromu na asore akese hyase a san kofo no kora no se asembisi na omu di hina okotena konwa so a okutana ponchi nkutwa de aye rituals yensi hine kwa minka da biya ha se ye mobra kwa yenya dwuma kwa buru na ode babo bre no ye be si hine de okuta ponchi na yesi hina e chese enye ni munyam hye enye tumi enye nhira wa wo nipa no edona jo a wo na ye de wo ani a edona jo a wo na ye de aka be se wa ma na odu ba bia honhom no wa ono be dika hu first dika hu first a obe na e bia ni tumi no okra no bibi be praw nti eyese oye fast e ma ne babi ebe hunhun won kwan nim baby a odu na mframa bi dika bo wonya nduru ho because on duru a sai ne gine kanwa obesai wodi betimi afra obetimi abubu sunsun ma hunhun ta ne ba den na yese woye eyese osan enye ho akinyi osan pe ba bi gina ema ho tam kakra sa tam no akokokora timi bon baby a ogina no utimi se ho akokko bi anyede emben ho saboa bi a opia awia obeti se osu anadwo no na se wo ya ben sunsun bi a okuta energy a enya papa ono bedi kan am yensenkyere ni bia mo hu se ba bia me kɔ no me ya ben bibi ti se hu sa na mo na ese otwen ya frame sike sike ya funi sike jankan sike ya temude no nyubezi. Exclusive interview on television CK Brasson say de ba o share ebre wo baby a ye wo sisie ya akasima miensa na nondumienu abo na de echi mene titi D4 I mean the famous titi D4 and amene no esi enkunya no ye beka ya mane ne ya mamre se de adan no hya ase no ye be domi suko ebu akro ni dambari sinyina abom medisiki. Before due respect, subscribe to television CK. Na dane de nano bo weni akoma. Bo hose mita. Be wa me hose gramophone power me ba me ne tete D4 AK Kofie ebedi nkomo. Rim 60. I'll be right back. Enya asase ani asase amanso twenda ho ehu so pani kwapi akraman ni panyenim asase ne de amanso twibia nda ho na da ho no tetrete so himpom bi enim eno de bebi a wunya bi ato a ene Nasco Properties die nika ewo Nasco Properties wato asase na wiaje ho nkrata ne bibia no ope wo mo mbesi ama wa jai omo qualified construction team adan bia ope bia ombe kukurasi wonum kinkren Nasco Properties wo farmland asase yantama yade yekua ewo Winneba ne Cape Coast Quantimpon ne so Simbrofo a eben Apam Junction Nasco Properties insase ne twehyiam biaye Kaswa Winneba Road Dominase near the new Agbogloshi Onion Market Kaswa Winneba Road Akrampa near Fete Kakraba Kaswa Bojiasi Road Papase near Richmond School Complex Pram Old Ningo near Ningo Secondary School Tema Akosombo Road Shai Hills Osudoku Frey 0240 221 0277 071 717 and 0302 864 956. Nasco Properties. Your realtor for life. Maba back. Osha impotro ne mboa hodo bebre ene esu ewo inchina yenso yede de ekone de eba edan mo no. Na kwekwan tete bibia aboko. Twede mpoda romana nanum tayechi. Okay, medase se anaju de suo mu me frɛ wo me titito mu fitema bedu teacher man tempo tem hase no wa sorry efi okete so enemy bedi nkomo se de wi asenso ebehu unim de no se de wo cha ma mu da sisike se yakase yebeka bibia ebeboa ganafo ebema o ma na tumpon na se de yasase a ye nyane ganafo no bibre enyane firum nemu a ebinum afi no motekete no so ebinum so eso dae ebinum so asore a omo so etu anam obi so tumrika pa wo amamra ne amane no nti migidi ye se enchi bia ganafo enyina be sore akasima na no dumienu abo aye ahomrache anaju de suom sa brese no aya eden ne koso metati mpeninsem se
anopa ne dano na ye dia but enwumre ne de aya na ye ahohom dia saa ne tie bedase on se de ntia ama empanufo kasa no enipa hu hu pa nka kanene de na nkanye anadwo nko ana ahohom no ye adwuma but se de nipa nya ahohom na osi de ne ye no de ama ahohom no omusuru ayese o ye suru o ya no tudre na dwa obi akoda no na ahohom no so anya kwan sawati ase obetumi akoba bi ono so peso ede oko ena ebasa na ye nipa na yakane no ano den kudu level bi se sunsum kura o hye bi na oti ni percenta odoji ye pa because nipa frɛ na wanhwe a na by nature adwuma ye de ma no so onye no nipa ne mfa ne nye no wadane ne kwan enam se ya hye ne se o mabo nipa nso ntine so ye de oye nti dona dwona ene ma bone koso papa koso so odi ne nam kwan papa so a ebe kosa wo so odi nam kwan bone so a saa ne tie okay enti enye abodie mu ene odoma nkoma nyansemu ne se anadwo na ahohom pie na emu enam enipa ne ahohom bi esu ni wo banti na akoma na basa saa ne tie because ade chia ahohom so ye adwuma the same ahohom na ye yesunsum adwuma yi edwana jo a ye ni ondin kita ho ade chia eni ondin kita ho metitidi for pc ade chia ene yesere ahohom efre wo mu ba ema nipa ne o metena sidin komo enim ne anim na omako so what ase nti the same ahohom na so na ade chia ombe ye adwuma me fa ne se bia ye amamre no metuma kasa amamre no 70% ekoso adechie 70% because adentina me kasa okrofo na ye o madwuma no enye omu nyina na obetumi ama o maba won kyan anadwo because unim de besi ba anopa de obi ba won kyan anopa kopum be se no me yansa bebi a opese okobia na de yansa no obetumi akọ enti ahonhom no so ye adwuma saa omo so ye adwuma saa na adechie mu no wo ye adwuma adechie mu so no akwa ete se ye mududo na no epe adechie adwuma ne eche anadwo nti wa wo nipa no edunadwo a wo na ye den wo ani a edunadwo a wo na ye den adentia na no no esi supi se anadwo no na ahonhom pia na dabi na adentia okay anse ye ahonhom bi wo ha opia obi wo ha ene me di na chiba no etimi do ha bre nipa ti se bia insu bia sorry ene ne ma eti baby bia ode onim se hoye omu fie omu diagro na se eya anopa nkofo betwam ho ono so bobo na ma ho ban nti energy a odi protecting ho no bia ka wo nipa no a e do ha bebrebe de beba nti sa ho ma kese akase ne do mu te e wo sa bre ni mu but obehwe so a sa ho no do mu ye adwuma se obi ade ayira nko hwe ma wa ewia na o ye adwuma because sa energy no e ka nipa e ma bibisi ma ohun se bibia ye de aka no nti e kana anopa no a sede nka ohia enipa no wa bra na ni na no ho sa energy ne beka no so oba awia de be ye obi a sa na ye ti se bia obo wa prara timi dwa esi ne so obi wo ha bibia anye no wo se okona na bibia akane na ho okodu fie na ne na ho na ye kakraka ni nyina ye energy na ahoden bi a ahohom ne yusu nti edua na dwono a sa ahohom no a omu pia omo na gine mu odu a ebia nipa hia onya oha no omo ankasa do omo hote because oye nipa bone a o sunsum na so wo firi kwam oye nipa papa na ye ma ne ma bibiri utimi nya mfie dodo utimi nya madodo utimi nya numunyam dodo se de wo ye nipa papa na sa na ahohom no enya adoye omo na gine ne de bi ka homa wo nti sa ntina ema dodo no empia wia no by dua na dwo na se wonni ani na se kohia sunsu bia ne energy no on fail na wokwa on shada so oyo bon but energy na e wo no ho no e betime prawo na wonam anaju de suum se by this time na uhu bibi na enye bibi a wotai hu a eden na yesa oye okay
sometimes ebia sunsum ne ye na de ebren sun se okọ ebetuma ba se me fa ne se bia aka be se wan ma no do baby ahohom no wa ono be dika hu first to dika hu first a obe na ebia ne energy na sana ni tumi no kra no bibi be prawo nti eyese oye fast ema ne baby ebe hunhun won anim nti betuma ba se bia mframa boni bia baby a odu na mframa bi dika bo nyunyu bi sometimes it me yehye oba no awo baby afa wuru be prekope na hwa environment na sesa ni say o ben baby but wunya nduru ho because on duru a say energy ne kanwa obesai wodi betimi afra obetimi abubu because sunsun ma hunhu no nti say obi nam anadwo no okohia bibia enye energy ne no ohunu pese de obetimi akohu ade no saa ade ne pefi no na che say o tumi bi wono na sunsun ne de hu sie na enye because of the onu sukuta nti na ese otimi hu nti saa no ebia okọ no wiema ehye udu beebi hwa yenyu okọ no awowom udu beebi hwa ye hye saa ne ba den na yese woye ese osan enye hu akinyi beebi a okọ no ndu ye bia ofie kura na wokọ a so ese osan pe beebi fa mo ese osan pe beebi gina ema ho tam kakra osan kwa beko na ni gini ni ho cause time na wo de ba no wodi kan hu o achiru but on pesa obeben because oben na energy na ewo no ho no ebetima ya obone nti obetwen kakra ohun se aye kakra okona wa antibie mu a sometimes obetima te aboa bi sun a aboa ni sun a wusu no otimi se satam no akokoko atimi bon ba bi a odina no otimi se ho akoko bi anye dai emben ho sometimes aboa bi a ebi opian awia obeti se osu anadwo no na se o ya ben sunsum bi a okuta energy a enya papa enti ono bedi kan ama information anaso bedi kan am yensenkyere ni bia mo hu se ba bia me kɔ no me ya ben bibi nti se hu sa na emo na ese otwen exclusive interview TTD for ne no edin komo no obesen ni skefi abrochiri abagana tap send ye fast and reliable tie ni ye mami eni die mada yi levi man so twe no ebi ni tap de o send ne de o je nyina no yi levi samunim ye busa promo code a kase TVCK u use the promo code TVCK a o UK a unya £5 free o Europe nso a enka UK ho a eno se Netherlands, Belgium, France, Spain, Italy nchuo ni ntwiem ehon so unya €5 free. Canada and US for all say ye. We use the promo code TVCK eno unya $10 say. Tap send. Fast and reliable. Titi. Asemini fie na odoman kuma efre Ingresi abrofo hima. The other Commonwealth no Queen Elizabeth. Na ne ye yo any ahinie fufra eba Prince Charles ni munkro ne ba no yehu se omu kumboa da no yehu aponchi fite se odi o menimu ba na che se omo so amane ne amamre a ohimpon bi besi so a se omo ye sacrifices ensem wede bia woka na adekunti amibusa ne sanketo ye wa ha na ye yo a ebi mbeka se eye abosomsem minim se wehu bi wati bi usom sen medase chia Ghana for misa dia sentino e breka kra wo ho nti ye be kono boko nti munya betre na mu nti ni ana siki senete maka kire Ghana for se Ghana ni bia wo hwe me no e bia wo bia maka kire so betima kwaye wa mamre eno ye wutumi e usikiti ene wo sofo nche ene obi anche uwie no aneje wasoro ho akọ omu sikiti no anytime bia no bruni oye ade bia ebese bibini a osade hye bibini nsase bibini yire ho ne pompe duru no nti se abrofo no mo pompe eduru no ye mu bim omu yusu yen bibifo no a ale ntina mekasa yebetimi akasa e wo Ghana ha sei no Ghana fo a sisi ne Ghana fo aba sisi ano
ɛsoso broni asɔre so mmɔ ɛkyɛn yamamre ne yamane ba broni nim sɛ ade ebuo nipa ɛma ne kɔ nanim a yedie wom a nipa ho tɔ no ɛyɛ amamre ne amane die wo fie a ɛma wodi mu no ɛyɛ tumi nti sɛ kona wu na sokuta tumi bi tumi ne bo ano ma ne din ahita wiase nyinaa na sɛ yesi ye friend say ohene foforo a omunim sɛ ɛyɛ culture amo traditional de wamfa romance mambam wamfa pentecost semambam ɛna wamfa kyerebe sambam we die traditional straight ndi adena o master na wode ba wo ne bro no ono osi hini de wo su aponche ahini gina ho made ahini gina ho matumi sika control because udi hina e tumi de obeka na omanfo 80 de obeka se munye no ene omuye afi omanfo no sika sem nyina beda oban mu what you say enti obi a wobo bra wo Ghana ha sei na oto saa de ntotwena na kisa watoto menu mu na ato atwene nti eba ne sen ene omu yusu saa ponche no na aponche no e protection kese sunsumu ya de aponche ye protection kese ena wo de ko mo lodge ni mu a e ba famity ha wo de ko mo lodge ni mu a wonso mo lodge ni England ne wo ha the whole Freemason nyina e wo ho ba menko me koma mamre ni street de omo peso mo kira ne sei amamre ene amane ye nokore ohini bia owotumi e wo Ghana ha no eye boso no wosom ahemfo akese wo Ghana ati se na otumfo osi tutu okwa asore wosom ne bosom abosom wo Ghana nyina ye ne dia unti Ghana ha ni sika nche otumfo ana ahemfo nka ne nyina asom abosom bato mo kwa asore ade nti no mo koyo mama ne wi na mo sa kotena so dem na sofo no ntu o mo nsen na o mo nsa bompa ye de ma wo nti adenti na ohene wo ne kurum no ono wo kwa asore enso edura kweside a ogu nsa otwadwan opetito sede be ya obi nku no sede be ya obi nse no sede be ya obi ngu nanim ase me ka da bia se otumfo ahemfie okutatuo a emfra ahemfie ho na odi fra bonten di wura ho oto ento ahemfie ho okuta akodie bia enya ahemfie ho ene yede hye wonsam na odi fra bonten di wura ho wontimi mfa nya de ode beye no because ye gina fie no adua fie abu fie no ho ban ye yesu nsum adwuma ni se de aponche ebo ban ekuma ponche a ye de boban aponche fufu ye de boban ebo nipa no ho ban se de be ya obi nya ne bone aponche o ye hyepa ohuri kosia na ohura besia ohuri kosia no nani so ate ntino se de aponche no suban te no saa na ho a ebekuta ohene no saa na netie nani beda ho pefi nti ahemfo Ghana ha nyina ayo mama na yewie kotena so dem nti siki dem pese me ka che Ghana fo se mesi mun kofi a obu ano afre me o se pacho me kofi a me ko eden eye kasakwa na maka kire kofi kokum odwa na wona nanum kum no kofi kokum aponche na wona nanum kum no efi se wo mu a omudi roman asore baaye no na queen ne die nim no ni kuromu na asore akese hyase a omudi kofae no san kofo no kora no se asembisi na omu di hina okotena konwa so a okutana ponchi nkutwa e de aye rituals ade ne wura fi Jesus ne wura fi Israel Nyankopon enye omu anom so yenkosom Israel Nyankopon afi ba ne se na ode aponchi na eko enye omu no meka kire se sa ne ma na twam e den na afi omu ye die ntwam o owi anu asa ko bisa ho se e ba ne sen ne duru akwaside dapa fofie fodwo awukude a nananu kum dwan e de ya mane omukum aponche omukum kokko e ya hu e tumi ena nananu no mutena se ena omo ya apam ena omo hye omo ka omo ho ntam se momma ye we de bia brewu ya yenso ye bema mu sei se uyo bia wadwum da ho pa na wadwum ye kla obehu se eja wasase a yeja obibia siki yeja wasase a yeja oyere yeja oma yeja ojapade yeja wunhira yeja wonkoso se wani fi na oto papa fi a o life timi sesa upeja
na wawofo ewa japade a onsa anya bobobi adentia because omanya asase bi asomdwe wo so enomote ba wani fi na se wo maame no papa no mantimi anya saa de ni bi se mpedua sa menka se omo anya saa omanya japade saa japade ni bi no mo bra wo anya sa na mpese meka na mo saa nkrofo no omtimi ye saa de no omo ma no timi nya ba bisi obi okwa na onye correct brabo na wo bono no nsa wi ni nema bi a ha no ana apomden nanso still okokokokwa obafie bi nya ba bi ye debe eda so what you say nti omo amamre ene amane no omo nim se eye tumi de okay no amame pese mi busa o se ene na amane ne amamre no se de tie we bibi mem no saa ne te wo amanone ana the English abrochi mem de ye yo no ebia no mo nso mo yo saa ne tie ana se oma besua eno mo ye medase ni saa nim de nyina omba fafiri hase ahenie bia ewo bruni kurum no ahenie no kwae ne ye ma na ye fe ombusua saa ne me nyina wo ha because omni say yen eni enya mesum mu no yenim se ene ahonhom ne nam ensuo ye honhom nti dura kwasida ye ma nsuo no mepa ye chew ne de odwan akoma no on say omo ye omamamre no ebre sim on say senka kwen na nwu a enka dodo no kura nko hu say ye de aponche ye bibi wo ho ba so what you say nti no ebre semu a ese wo tu kwan no onso fa odwan no aponche ko na okurum hene wa yereda nse Ghana nso amane ne amamre no minim semechia na watreme ohin wu na yensie na se yensi hin dabi saa pepepe no omonso ye saa nete o mese obesua firi hawo wo a yebesiwu no wo na ba besie de wo wu no saa no mo ye no nti ohin wu a yesie no ansa yesi hin ana yesi hin ansa yesie no dabi yesi hin ansa obrempon bia wu pa yebesi hene na saa wo hene no aba ba ye de wo na yi saa na ye no yentimi nye aye wa bra wo hene ni ho ene agi se ene na ye nkwanchen hene obrempon bia obewu o ma hene te so wo hene kesisi ne wo wu a e se nya wo hene si o hene ma kura wu a agi se wo hene ni si fu fransa na ya ye ba ko na yi aye de e de afiri ho nti hwese de omu ye na yen ye de no omu di so pepepepe na unim de ekoso no enye bible kan enye asore nwom omu oye traditional straight omu hwe obi anim omu de se de sunsum no etie na abo mama omu nana abagidin ene se de omu asase na amamre ne amane etie no saa no nam so sike anadwo ye modamo yeso yada enkeye yenso ya da anke ye sike anintina de wo musa on say adena me no ye ha ye ho sa so what you say wo hene no a wo bu ni say na me de me ya chimni o me de ofurpanyi me nanano no me de me fira santemampon me de me ye nkrani o ye hene no ye nsini fom wo hene ni kum ni dwan wi ofufu no toye na mane wi agi ni protection ye je ne moto no odi wi a okwaso de masofu otu ne say nti aden na wo de ndi honkoye na wamma ye de chen atikire wonsa atikire wonan ene asa de yabo ano se menkasa tra wo hawo ni mu a kopem da wo begu na wu a wakwa akonya ba bi atena okuro mehene wonika okuro mehene woni manhyen osofo na odi wanim no onika hwe adwuma na yereye hwe school na mako nti se ona nanu mabegya wasase no wagya wa mamre agya amane agya won hyehye a adenti na wode no de wodi agoro na watu bibi ato atwene broni ni bi ono ache se bibi ni mo adwene mu nyade na ho ne fie meka se kofia enkofie nkone na mza afidua na me firi aburi na me kone na maburi na mbae hwe aburi nso da ho bosumo ho enua ho mese masofu bia ndisivu Otiase asofo no mese kwa bia ye befa so ye bekasa ama o magya nsore ma no mo akoye mamamre no mo bejai na so o ma anya nso abiribeba ye bechichire mu ama nkofo agya asore mese koye wa mane wo ye wie na ne ma ekoso a na wo do asore na ko hwinzi kwan
nyankopon na wo kosom no no titibire mu nyankopon ojensa ji wodwan na menim akristo suma ba sesei se kristo abewu ade ni moja abehohore enti yenkum odwan biem yemu nsa biem enti Jesus na ono ne papa jinsa no watumi akasa kire ne papa no man papa no so asakire na adwene amazie wonyi odwan biem ana sesei Jesus no watumi preach kire ne papa wosoro amazie ne papa nyi nsa biem woni aponche biem woni nantwi biem enti se ni Yesu kra no nyankopɔ tie ne ba no na wia no obetwe Bible man ka kire se wo nyankopɔn ye ene nyankopɔn ɔkyena ene ne ene da pem se de otie no saa no otie na woni se de otie saa no otie de na first ni Israel for ne passes no omo pagya pade atena asase so de no mu de odwane aponche na ekɔ no mu de ntwe na ekɔ no mu de nsa na ekɔ ne de wo abeti asɔre ama nkɔfo de wati yodum na se anipa no wa ho kyire ma agya na mane kɔtwa ne dwan ne de aponche ne nwan ene nkokɔ ene nantwie ene de nya ho abrabom mena meka kire wo mesi obi a oyɛ bia wo baabi bosum bi wo baabi spirit bi wo baabi enso bi wo baabi bibi wo baabi ana ɔde ne ho akɔgya ana ne ma kɔsoma no wontumi nka nkyem so obi abia TV station baako TV station mienu de ɛtɔso miensa obi radio station baako mienu miensa ɔkɔgyina so dem no kɔbɔ mpa ho ne ka kire wo wabra station no ye build ko de mercury any gold ni nyama na ma de hyefom de yade na ansa na timi afifi timi na me ka kire ganafo ye nsihire kwa menka na bia wa se ye mobra kwa ye nya dwuma kwa buru na ode babo bre no ye be sihire de okuta ponche na ye sihire na eche sei enya ni munyam hye enye tumi enye nhira nti okuta ponche no de koya se ye petumi a enye ya no ne bibi ese okuta bibi edi moja ni gina de tete difo na ire no chinyam no tete udwumedie na eba so da ben na memfa me last question empem bedase emi se ye program bra ko no me ye no on the 12th but nyesa sakrayaba chese akoside ne on the 3rd because October na first Friday and a second Saturday into the 3rd October and akoside nti me say me pronounce no obi edi video no sa send me say masesa date no nti akoside no 3rd October ye nyina be hia wa ha obi a oba titidifo so ye ababeguni ababe ya amamre bia no ada se obeto dwan na se ode wonsa beba ensam yenu oba ensam ben kasapreko this time you su kasapreko nti oto kasapreko yenu a na okutesika kakra because anema bi ho a oba ye be ye de akansa na ode ba no na wapesika kakra obi wo soso a opese yiku dwanma no dodo na to dwan na ye twa afre ni fie ye fufuto agu nsa ya amane nyina de amano ye wia na yakoya asore etore bi nso ye asore wia na ye kɔhyenan so na yakoya amane na yakoya amamre mese ma hyase egu nsa wasore ma hyase ache Ghana for bibiri asofo bibiri akasetia nanso ne dodo na hyase kansa enche bia obekɔ presbia so dem na nsa sisi ho materials aso dem na nsa sisi ho adentia ye kofa ya amamre ni wie na ye ba so na ngu nsa ye begya yakɔ yamfa yesika nsa ma mbu mu yam twetwe sika ma mo na mo nsa mfa ye no kra ni nsie e ma nsa anye ye bone mo nka no kra ni nkire nsoroma no na nsoroma no ntiase nkɔ ya amamre ni amane na nipa no ɔdɔ ana ɔpɛ wasɛm ana ɔpɛ asɔre no a de adwuma ye yi a ɔde sika ni bɛboa wa sɛ nye hwe na wa wo ma ne nkɔ ya amamre no wa wo ma ne nkɔ ya amane no ana wo wasa kyekere ne nsa gu nachi ana so nkɔ ya adwuma no nsa hye na dem die wo soro na babia Kristo kura ye som no na so dem se dem aye ho no de na kire se ma hyehye no so titidifo ni yenkɔ ye amamre yenkɔ ye amane na yenkɔ ye nim pamcho subscribe titidifo TV ko ho na ko subscribe my na share my na like my na comment my na enema bibire ho atitidifo de beba me chia Ghana fo nyina me the CK with all due respect subscribe to television CK na dane de na bo ni akoma sha shawe
Yakrawo. Aya mini pia ya beshimwa. Nanu yakrawo.